आज संबलपुर रे 7टा यूनिवर्सिटी अछि झारसुगुड़ा गोटे गवर्नमेंट कॉलेज में पाके नहीं सब सरकारी कॉलेज नहीं दुखर कथा गोटे तो एटा बिकॉज ऑफ जे आमर जो लीडर्स माने थिले जो लीडर्स माने शैलेंद्र नायक बोलंतु जसकतन साहू बोलंतु मुरारी प्रसाद मिश्र बोलंतु हम मुरारी प्रसाद मिश्र कॉलेज को स्थापना करबा पई एलएन कॉलेज को स्थापना करबा यथेष्ट प्रयास करथिले सेतेले से हमर राज्यपाल थिले खोसला साहब तांको आनी करी एरा को भित्ति प्रस्तर इंजीनियर स्कूल बिल्डिंग तारे काम चले करिथिले किंतु ता परवर्ती समय रे मुरारी बाबू बेसी समय पाइले नहीं आज्ञा बीरेन बाबू भी से दृष्टि से झारसुगुड़ा म्युनिसिपालिटी झारसुगुड़ा अन्य अंचल माने को केमती डेवलप करा जाई परबो से करबे आमे जोटा हेमानंद विश्वाल जोटा तांकोटो हमें आशा करथि से स्वास्थ्य मंत्री भी थिले से मुख्यमंत्री भी थिले दुई थर मुख्यमंत्री थिले एवं सेही समय रे से जदी चाहि थांते झारसुगुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से करि पारथांते तांको चिंता रे नथला से सेतकी चिंता करि पारनो शिवल्लभ पाणिग्राही संबलपुर को कोयल डिवीजन दे देला शिवल्लभ पाणिग्राही संबलपुर को रेलवे डिवीजन दे देला आपन जुनूनटा कोठु आसिला देखंतु झारसुगुड़ा अविभक्त संबलपुर जिल्ला रो गुटे अंग थिला सब डिवीजन थिला आमे जतले पाठ पढुतलु खेलुतलु बा विभिन्न कर्मकांड रे आमे देखिछु जे संबलपुर डोमिनेंसी झारसुगुड़ा ऊपर सबले रहउतला 1979 मसीह झारसुगुड़ा सब डिविजन हला परे झारसुगुड़ा को नहीं करी जो आग बढ़िया कथा से हिसाब रे आमे संबलपुर सहायता पाउ नथलु अच्छा आमे विभिन्न समय रे खेल कूद इत्यादि रे भी आम भीतर टैलेंट थई करी भी आमे माने संबलपुर द्वारा सब बोले भेदभाव थिला एवं संबलपुर हमको डोमिनेट करी हमर प्रथम लड़ाई आरंभ होला झारसुगुड़ा रेलवे डिवीजन पे बिकॉज झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन पश्चिम ओडिशा रो मूलदुआ एठू न पसिले आमे ओडिशा को पसि पारबोनी आमे एई जगह रे झारसुगुड़ा रे गुटे रेलवे डिवीजन हो बोली कि आमे लड़ाई कलु एवं से लड़ाई रे आमे माने बहुत चेष्टा कला पर भी हमर कथा को के सुनले नि कही संबलपुर को रेलवे डिवीजन कर दले आज्ञा ता संगे संगे कोयला जदियो आमर एठे सबुठु बेसी अधिक कोयला प्रोडक्शन होची संबलपुर रे कोनसी कोयला न थाई करिवि सेतेले संबलपुर को डिविजनल ऑफिस टाको दे दले आज्ञा ये सब द्वारा आमे माने फील कलु जे आमे माने वंचित होइकरी माने अणदेखा को देखि आपनको भितर एटा भावना आरंभ होला एवं सेही भावना को हातेई करी आमे माने जतले झारसुगुड़ा को नहीं करी बा अन्य जगह को नहीं करी विभिन्न जगह रे आंदोलन हला जे विभिन्न जिला गठन करा जाऊ आमे माने सेटा को नहीं करी गुटे आंदोलन कलु एवं सेते बेले प्रथम आंदोलन हमर थिला देवगढ़ कुचिंदा झारसुगुड़ा मिसिकरी बामुंडा गुटे जिला हो बोली करी हमर गुटे दाबीटे थिला बामुंडा जिला आमे सेटा को नहीं करी विभिन्न समय रे विभिन्न ये रे आमे हमर दाबी पत्र डेपुटेशन आमे करिछु हेमानंद विश्वाल हमर मुख्यमंत्री हिकि थिले हमर एई अंचल रो मुख्यमंत्री हिकि थिले तांको भी आमे भेटिथिलु आ हम तांको अनुरोध करथि एटा को वर्ष आपण माने एटा धरंतु एटा 89 90 89 आज्ञा कहीं 90 रे बिजू बाबू मुख्यमंत्री हेले आ 89 रे आमे हेमा बाबू जतले मुख्यमंत्री हेले हेमा बाबू आगुर कोन के प्रयास हैनी हाँ तार आगुर कहली पर हमर जो प्रयास आरंभ होइतिला रेलवे डिवीजन कोल डिवीजन ए सब रु प्रयास आरंभ होला लड़ाई लोकंकर भितर चेतना आमे सृष्टि कर एवं तार आगे भी आमे विभिन्न समय रे लड़ाई करी विभिन्न दाबी नहीं करी आमे विभिन्न मंत्री मान को भेटिचो आमे भी जानकी पटनायक को भी भेटिचो रेलवे डिवीजन पई कोल डिवीजन पई आमे हेमानंद विश्वाल को भी भेटिचो जे भाई हम ये करा जाओ जिला करा जाओ केमती ता रेस्पॉन्स तांका रेस्पॉन्स भल न इंटरेस्ट देलन कही इंटरेस्ट देलन से झारसुगुड़ा बौद्ध एवं देवगढ़ ए तीनटा जिला को से ओपनिंग कले आज्ञा ए तीनटा जिला को ओपनिंग कले प्रथम झारसुगुड़ा ओपनिंग कले तापर एठू देवगढ़ गले देवगढ़ रु बौद्ध गले बौद्ध जेकरी सेटू से फेरी गले भुवनेश्वर तो
ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ 100% ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଡେ ଆମେ ଢୁକେଇଥିଲୁ ସେଥିରେ କାନ୍ତି ବାବୁ ପ୍ରଭୁଶଙ୍କର ଅବସ୍ଥୀ ସନତ ପାଟଜୋଶୀ ଦଣ୍ଡପାଣି ନାୟକ ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ମାନିବ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତ ହେବାର କଥା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନେ ବହୁତ ପରିଚିତ ପୁରୁଣା କର୍ମୀ ମାନେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜନତା ଦଳ ଥିଲେ ଆମେ ସେ ହଁ ଜନତା ଦଳ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମୟରୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରୁ ଏମାନେ ପରିଚିତ ହେଇକି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସୁବାଦରେ କଣ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିକିରି ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହଁ 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 ଏମାନଙ୍କର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁକୁ value ଦେଖିକିରି ବିଜୁ ବାବୁ କନସିଡର କଲେ ଆମକୁ ବି କନସିଡର କହିବି ଯେ ଦେଓଗଡ଼ ଏବଂ କୁଚିନ୍ଦାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ବାମୁଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଓଗଡ଼ ଏବଂ କୁଚିନ୍ଦା ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସରିନି ଦେବଗଡା କୁଚିଣ୍ଡା ନେଇକି ଦେଓଗଡ଼ ଆଜ୍ଞା 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 ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କୁଚିନ୍ଦା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଆମେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯିବୁ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦେଓଗଡ଼ର ହଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ହଁ ଥିଲା ହଁ କୁଚିନ୍ଦା କହିଲା ନାଇଁ ଆମେ ବି ଦେଓଗଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି କୌଣସି ଇଏରେ ଯିବୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସୁତରାଂ କୁଚିନ୍ଦା ରହିଗଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମ କାନକୁ ଆଇଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଫେର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ କଲୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ବିଜୁ ବାବୁକୁ ଆମେ ଭେଟିଲୁ ପାର୍ସୋନାଲି ଭେଟିଲୁ ଭେଟିକିରି କାନ୍ତି ବାବୁ ଥିଲେ ମୁଁ ଥିଲି ସନ୍ଦୀପ ଅବସ୍ଥୀ ଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭେଟିଲୁ ରବି ସିଂ ଥିଲେ ଭେଟିକିରି ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏତେ ଦିନରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛୁ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସୁଛୁ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ ନ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ବି କହିଲୁ ଯେ ଶିବଲ୍ଲଭ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସମ୍ବଲପୁରକୁ କୋଏଲ ଡିଭିଜନ ଦେଇଦେଲା ଶିବଲ୍ଲଭ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ରେଲୱେ ଡିଭିଜନ ଦେଇଦେଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ କଣ ଦେଲେ ଆପଣ ଏତେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ କଣ ଦେବେ ବିଜୁ ସେ କହିଲେ ଇଡିଏଟ୍ ନନସେନ୍ସ ଫାଲତୁ କଥା କହନି ବୋଲା କଣ ଫାଲତୁ କଥା କହୁଛ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲୁ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଜିଲ୍ଲା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ତରେ ଓଜନ କରିଦେବୁ ହଟ୍ ଇଡିଏଟ୍ ବୋଲା Is it possible? ବହୁତ ରାଗି ଲୋକ ତ ଥିଲେ Is it possible? Yes, it is possible. ସେ ତରାଜୁରେ ବିଜୁ ବାବୁକୁ ଗୋଟେ ତରାଜୁରେ ରଖାଇଥିଲା ଗୋଟେ ତରାଜୁରେ ରକ୍ତ ରଖାଇଥିଲା ସେ ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ବସିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ପକା ହେଲା ଆସ୍ତେ 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 ବିଜୁ ବାବୁ ସତରେ ଆସି ବସିଥିଲେ ହଁ ହଁ ବିଜୁ ବାବୁ ବସିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଭାବୁଥିଲେ କି ସେଇ ଫଟୋ ଫଟୋ ରଖି ବିଜୁ ବାବୁ ତରାଜୁରେ ବସିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଫଟୋ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବିଜୁ ବାବୁ ସେ ତରାଜୁରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଜୁ ବାବୁ ତରାଜୁରେ ଗୋଟେ ତରଫରୁ ବସିଲେ ଯେ ରକ୍ତର ଆସ୍ତେ 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 ପଡିଲା ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତଟା ତଳକୁ ଗଲା ବିଜୁ ବାବୁ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ ଆଜି ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ପରେ ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଓଜନରୁ ବେଶୀ ରକ୍ତ ହେଇଗଲା 110 କିଲୋ ଓଜନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତାଠୁ ଓଜନର ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ବଢ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ଦ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେ ଭାଷଣ ସମୟରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିଲେନି ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲ ପାଇଁ ଆମେ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଛୁ ମୁଁ ମନା କରୁନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷଟା ପାନ୍ଥ ନିବାସକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ମେଫେୟାରକୁ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମେଫେୟାର ଏଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ହେଇଛି ମେଫେୟାର ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି ବୋଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ କହିଦେବାରୁଛୁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜାଗାଟା ଠିକ ହେଇନି ସେଟା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେଟା କେମିତି ତାକୁ ଦେଲା ସେଟା ପରର କଥା ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉଟା ଆଜି ବିଜନେସ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସର୍ବାହାଲ ଖାଲି ପଡୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବେହେରାମାଲ ଖାଲି ପଡୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ରୋଡ ଭିଡ଼ डिवाइड हो गलानी लोक माने ये पॉपुलेशन बढ़ी गलानी धीरे धीरे सब लोक इाड़े सियाड़े करके बड़ बड़ स्टॉल बड़ बड़ दुकान बड़ बड़ मॉल सब खुली गलानी आलतू फालतू लोकों को भी भारत रत्न दिया जाउची किंतु बिजू पट्टनायक भारत रत्न दिया जाउनी एटा हमर दुखर कथा बिजू पट्टनायक ओडिसा रे गोटे परिचय ओडिसा रे गोटे परिचय खाली भारत वर्ष ने पृथ्वी रे परिचय ओडिसा रे बिजू पट्टनायक रो ना रे सम्मान तो मिलबा कर निश्चय मिलबा सम्मान मिलिले सम्मान को सम्मान मिलिबो एमिति लोक बहुत विरल एवं हम पई गर्व गौरवर कथा कि बिजू बाबू होतती आम नेता एवं आम माटी रो तो आज पॉडकास्ट एठी समाप्त करबा ए एपिसोड थिला हमर झारसुगुड़ा जिल्लार जन्म वृत्तांत आगो को पुणी कंटिन्यू करबा आज पई आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।